أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students of class 7th, subject English, today on 20 May 20th May 2021, our topic is Windows. Windows, it is a poem in your book written by Wes Maggie. ये एक पोयम, एक नज़म है विंडोज, तो मेस वैगी ने इसको लिखा है. द राइटर ऑफ द पोएम इज वेस मैगी. सो डियर स्टूडेंट्स, kindly see the page number 49 of your textbook class 7th. It is here poem and it is in your syllabus T1. विंडोज जो पोएम है ये हम पढ़ने जा रहे हैं. लेट मी स्टार्ट. On the way to my classroom, I walked down the long corridor, past the hundreds of books, their picture jackets, colorful and bright, each one a window onto worlds I have never visited. I can see elephants on a plane in Africa, a jet airliner cruising for above the white clouds, waterfalls, icebergs, and cavemen fighting a saber tooth, while the family cowers in a cave. Such places, such worlds. Back in a class, there are windows looking onto a world I know well. I see the deserted playground, the grey November sky, rows of houses and beyond these the chimney of a closed down factory. I am always willing to take the register to the office or messages to other classrooms, for then I can walk down the long corridor and gaze once more through the book jacket windows onto worlds I have never visited. So, dear students, this is the poem written by Wes Maggie. In the first stanza, on the way to my classroom, I walked down the long corridor. जब मैं अपने क्लासरूम में जमात के कमरे से गुजरता था, ऑन द वे, तो रास्ते में मुझे किन चीज़ों से गुजरना पड़ता था, कहाँ से मैं जाता था. आई वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर, मुझे एक लॉन्ग कॉरिडोर से गुजरना पड़ता था. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज कॉरिडोर? अ लॉन्ग पैसेज इन अ बिल्डिंग. जो बिल्डिंग होती है और उससे जो एक लंबा रास्ता होता है, स्पेशली विद रूम्स ऑन ईदर साइड. उस बिल्डिंग के एक तरफ भी कमरे होते हैं और दूसरे तरफ भी वहां कमरे होते हैं, और बीच में से जो रास्ता गुजरता है उसको कॉरिडोर बोलते हैं. तो उस लॉन से मैं गुजरता था, उस कॉरिडोर से मैं गुजरता था जब मैं अपने क्लासरूम से ऑन द वे अपने रास्ते के जो मेरे जमात का कमरा था उस रास्ते से मैं जब जाता था तो मुझे एक लंबे कॉरिडोर, एक लंबे लॉन से मुझे गुजरना पड़ता था. Past the hundreds of books, their picture jackets, और वहां से मुझे किन चीजों से वास्ता पड़ता था. Past the hundreds of books, वहां मैं 100 किताबें देखता था. किताब सिर्फ ये नहीं है कि जो किताब हम पढ़ते हैं, बल्कि कायनात खुद एक किताब है. अल्लाह की ये ज़मीन खुद एक किताब है. अल्लाह की ये कायनात खुद एक किताब है, जिसमें हम जिस तरह हम प्यारे बच्चों, जिस तरह हम ये किताबों की वरक गर्दानी करते हैं, तो हर सफ़े पर हमें एक नया सबक मिलता है. हम एक नई चीज़ हमें देखने को मिलती है, एक नई दुनिया देखने को मिलती है. इसी तरह अल्लाह ताला की ये वसी व अरीज़ कायनात जो है, तो ये भी एक किताब के मानंद है. जब हम जहाँ पे हम जंगल देखते हैं, माउंटेन्स देखते हैं, प्लेन्स देखते हैं, मुख्तलिफ अल्लाह की बनाई हुई मखलूक देखते हैं,
تو یہ بھی ایک کتاب کے مانند ہے. اور مجھے وہاں پاسٹ دا ہنڈریڈ آف بکس، میں 100 کتابیں دیکھتا تھا. دیئر پکچر جیکٹس، اور جو ان کا کور پیج ہوتا تھا، پکچر جیکٹ مینس کور پیج ڈیکوریٹڈ وتھ پکچرز، اور اس پر جو ان کتابوں پہ ان کے جو کور ہوتے تھے ان پہ جو تصویریں بنی ہوتی تھی تو وہ میں دیکھتا تھا. اور ان کے وہ کیسے تھے؟ کلرفل اینڈ برائٹ، وہ رنگ برنگین تھے اور چمکیلے تھے. یعنی کہ جب میں اپنے کاریڈور سے گزرتا تھا تو میں مختلف چیزیں وہاں دیکھتا تھا، اللہ کی کائنات کو دیکھتا تھا. اور وہ اللہ کی کائنات، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میرے لیے ایک کتاب سے کم نہ تھی، جو مجھے ایک الگ ایک دنیا میں لے جایا کرتی تھی. Each one a window onto the worlds I have never visited. Each one a window، ہر ایک کھڑکی، ہر ایک کھڑکی مجھے، یعنی کہ ہر ایک چیز جس چیز پر میں نظر دوڑاتا تھا، ہر ایک جو کاریڈور میں جو رومز تھے اور جو وہاں کھڑکیاں لگی تھی، اور جب میں ان کھڑکیوں سے باہر دیکھتا تھا، جھانکتا تھا، ایچ ون اے ونڈو آن ٹو ورلڈز آئی ہیو نیور وزٹڈ، ہر کھڑکی مجھے ایک ایسی دنیا میں لے جاتی تھی تو جو دنیا میں نے کبھی جہاں میں گیا نہیں، کیونکہ میں اپنے کلاس روم میں رہتا تھا اور کاریڈور سے گزرتے ہوئے جب میں ان کھڑکیوں سے جھانکتا تھا، جب میں ان کھڑکیوں سے دیکھتا تھا تو ہر کھڑکی مجھے ایک الگ دنیا میں لے جاتی تھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی کائنات پر غور و فکر کرنے پہ مجھے مجبور کرتی تھی. آئی کین سی ایلیفینٹس، اور جب میں ان کھڑکیوں سے دیکھتا تھا، کاریڈور سے میں جب گزرتا تھا تو میں کیا کیا چیزیں دیکھتا. آئی کین سی ایلیفینٹس، میں وہاں ایلیفینٹس دیکھتا تھا. آن اے پلین ان افریقہ، افریقہ کے میدانوں میں ایلیفینٹس وہاں دیکھتا تھا. اور جیٹ ایئر لائنر کروسنگ، اور میں وہاں پہ جیٹ ایئر لائنر دیکھتا تھا، پلین دیکھتا تھا، جہاز دیکھتا تھا. کروسنگ، کروسنگ مینس ٹو گو with one speed، to go with one speed، ایک ہی رفتار سے جانا. traveling at a continuous speed، traveling at a continuous speed، جو سفر کرتا ہے مسلسل ایک ہی رفتار میں جو سفر کرتا ہے اس کو کروسنگ بولتے ہیں. تو ایک رفتار میں اس کو سفر کرتے دیکھتا تھا. far above the white clouds، اور وہ وائٹ کلاؤڈز کو چیر کر آگے بڑھتا تھا. جو آسمان میں سفید بادل ہوتے تھے ان کو چیر کر کے وہ جیٹ ایئر لائنر ایک ہی رفتار سے، یکساں رفتار سے وہ ان بادلوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتا تھا. اور وہاں پہ دیکھتا تھا میں واٹر فالز، اور وہاں پہ واٹر فالز ہوتے تھے، جھرنے ہوتے تھے، یعنی کہ جو پہاڑوں سے، چٹانوں سے جو پانی گرتا ہے واٹر فالز کی صورت میں. آئس برگز، اور میں وہاں پہ دیکھتا تھا آئس برگز، یخ کی تختی میں دیکھتا تھا. وہ تتسے اوسُس بہٕ وٕچھان یِمن تُلکتر کھنجہِ یِمن چھِ وَنان آئس برگز. اور far above the white clouds، water falls، ice bergs، jet airliner cruising far above the white clouds، یہ وائٹ کلاؤڈز کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتا تھا، واٹر فالز سے آگے بڑھتا تھا، آئس برگز اینڈ، اور وہاں پہ یہ چیزیں میں دیکھتا تھا، واٹر فالز بھی دیکھتا تھا، آئس برگز بھی دیکھتا تھا. اینڈ کیو مین، اور جو غاروں میں لوگ رہتے تھے کیو مین، فائٹنگ اے سیبر ٹوتھ، وہ ایک وائلڈ کیٹ جس کے اگلے دانت سیبر ٹوتھ، لارج وائلڈ کیٹ with two long curved front teeth، اس کے آگے کے جو دو دانت ہوتے ہیں وہ کروڈ ہوتے ہیں. تو وہ اس کے ساتھ لڑتے تھے، اس کے ساتھ فائٹ کرتے تھے. اینڈ کیو میں جو غاروں میں لوگ رہتے تھے ان کو خطرہ لگتا تھا اس وائلڈ کیٹ سے، ان کو خطرہ، سیبر ٹوتھ سے ان کو خطرہ لگتا تھا، لہذا وہ اس کا مقابلہ کرتے تھے. while the family covers in a cave، جبکہ جو باقی لوگ فیملی کے ہوتے تھے وہ سکٹ جاتے تھے، وہ ڈرتے تھے. ان اے کیو، وہ غار میں ڈرتے تھے کہ کہیں یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے.
सच प्लेसेस, और ऐसी खूबसूरत जगहें, सच वर्ल्ड्स, और ऐसी दुनिया जो मैंने क्लासरूम में नहीं देखी है, जो दुनिया क्लासरूम से बाहर है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों यह भी है कि इंसान सिर्फ किताबों से नहीं सीखता है, क्लासरूम में नहीं सीखता है, बल्कि क्लासरूम से बाहर, किताबों से बाहर भी दुनिया है, कि जहाँ इंसान अल्लाह की कायनात को देखता है, जहाँ पे इंसान मुख्तलिफ चीज़ों का मुशाहिदा करता है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों का, कुदरती नज़ारों का, जब इंसान कुदरती नज़ारों से जब इंसान लुत्फ़ अंदोज़ होता है, तो ये इसको एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं कि जो दुनिया उसने इससे पहले नहीं देखी, और यही चीज़ें उसको अल्लाह ताला की इस वसी व अरीज कायनात पर गौर फिक्र करने पे मजबूर करती है। और ये इससे नॉलेज, किताबों से बाहर आके भी ये इससे नॉलेज गेन करता है। सच प्लेसेस, और कैसी, यानी कि जब इंसान दिल के दरीचों को खोलता है, जहन के दरीचों को खोलता है, तो अल्लाह की कायनात पर गौर फिक्र करता है, तो ये इसको किताबों से ज़्यादा सबक इसको इससे मिलता है। सच प्लेसेस, सच वर्ल्ड्स, बैक इन क्लास देयर आर विंडोज। जब मैं क्लासरूम में जाता था तो वहाँ पे वो खिड़कियाँ मौजूद हैं। लुकिंग ऑन टू वर्ल्ड आई नो वेल, उन खिड़कियों से मैं जब बाहर देखता था, मैं एक ऐसी दुनिया में चला जाता था जो दुनिया में पहले से, जिससे मैं बाखबर हूँ, क्योंकि कॉरिडोर से गुजरते हुए जिस दुनिया का मैंने मुशाहिदा किया है, जिन चीज़ों को मैंने देखा है, द थिंग्स विच आई हैव सीन while going through the corridor, while going through the corridor, I know the world very well, the world which I am going, which I am watching, or which I am seeing through the windows of my classroom. I see the deserted playground, और अपने इस खिड़की, अपने क्लासरूम की खिड़की से मैं जब झांकता हूँ तो वहाँ क्या देखता हूँ मैं? प्ले ग्राउंड, वहाँ मैं एक खेल का मैदान देखता हूँ। डेजर्टेड, डेजर्टेड मीन्स देयर आर नो पीपल, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, लेकिन यहाँ से रेगिस्तान मुराद नहीं है, यहाँ से मुराद है प्ले ग्राउंड। डेजर्टेड प्ले ग्राउंड मीन्स वो खेल का मैदान जहाँ पे लोग दिखाई नहीं देते हैं, जो विदाउट पीपल, विदाउट पीपल। द ग्रेट नवंबर स्काई, और मैं नवंबर स्काई, नवंबर का स्काई जो होता है, तो ग्रे नवंबर स्काई में देखता हूँ, आसमान की तरफ जब मैं देखता हूँ। और रोज ऑफ हाउसेस, वहाँ पे मैं कतार दर कतार मकान, मकान, इमारतें देखता हूँ। एंड बियॉन्ड दीज, और इनसे बढ़कर क्या देखता हूँ? द चमनी ऑफ अ क्लोज डाउन फैक्ट्री, वहाँ पे जो फैक्ट्रीज है, वहाँ से जो चिमनीज होती है, यानी कि जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है, वो चिमनी के ज़रिए से निकलता है, और वो एयर में चला जाता है, फिजा में चला जाता है। आई एम ऑलवेज विलिंग, मैं हर वक्त, मुझे ये ख्वाहिश रहती है, मेरी ये तमन्ना रहती है, मेरी ये आरज़ू होती है, टू टेक द रजिस्टर टू द ऑफिस, कि मैं हर रोज़ ये रजिस्टर लेके ऑफिस में जाऊंगा। ये रजिस्टर में ऑफिस में खुद ले जाने के लिए तैयार होता हूँ, मैं विलिंग होता हूँ। और मैसेज टू अदर क्लासरूम्स, और दूसरे क्लासरूम्स, दूसरे जमात के कमरों में पैगाम ले जाने के लिए मैं जाता हूँ। फॉर देन, बिकॉज देन आई कैन वॉक डाउन, तब मुझे मौका मिलता है, बार बार इस कॉरिडोर से गुजरने का मुझे मौका मिलता है, ये बहाना करके मुझे कि रजिस्टर ऑफिस में लेनी है और मुझे दूसरे क्लासरूम्स में कोई पैगाम पहुंचाना है। इस बहाने से मैं हर वक्त, हर रोज मुझे इस कॉरिडोर से गुजरने का मौका मिलता था। द लॉन्ग कॉरिडोर, इस लॉन्ग कॉरिडोर से। एंड गेज वंस मोर, और मैं एक दफा फिर देखता था। गेज, गेज मीन्स टू लुक सीरियसली, टू लुक एट समथिंग कंटिन्यूसली, किसी चीज को घूर घूर के देखना, लगातार किसी चीज को देखना। एंड गेज वंस मोर, और मैं एक दफा फिर घूर घूर के देखता था, गौर से देखता था। थ्रू द बुक जैकेट्स, जो बुक्स थी, उनके जो कवर्स थे, जैकेट, जैकेट विंडोज ऑन टू वर्ल्ड्स आई हैव नेवर विजिटेड, और जो किताबें मैं देखता था, उनके कवर्स में देखता था, वो मुझे एक ऐसी दुनिया में ले जाती थी कि जो दुनिया मैंने इससे पहले मैं जहाँ कभी गया नहीं हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, what is the crux of the poem? Crux of the poem is that the classroom or only the books, only the books
is not the source of inspiration or the source of knowledge, but in this world, the God has made this world so beautiful. So when we see the different creatures or the different things in the world, who Almighty Allah have whom the Almighty Allah have made, uh, so we get enough knowledge through this world, and they appeal us, they inspire us, so that we get more and more knowledge. Only bookish knowledge and only classroom experience is not enough, but when we visit the world, when we visit the different places, or when we see the nature, nature, we get a lot of knowledge, and we get a lot of experience. So dear students, it is windows, it is not just the windows we have in the classroom or we have in the, but it is the experience of it is the experience, or it is the knowledge we get by watching the nature, or visiting the nature, and seeing the things which are lying in the lap of nature. So dear students, it is all. By tomorrow we will solve it is textual questions. Thanks to all.